انت شويه على الميوزيك شوف حكايه اهلين من طارس شويه كده نخلي على الميوزيك اللي في انترنت مسخر فلاون مسخر عليكم. J'ai mis la verte qui ressemble un peu au drapeau algérien. Je défile à ma façon. Est-ce Hakima? حافية إذا القبائل سميو حافي. كيبقى على ديال الجزائري. Je compte sur vous les filles. Beaucoup de j'aime s'il vous plaît. Et beaucoup de partage. On a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Je suis connectée مليح نديرك ça. Je t'excite مليح. لو كان دوك فوسي واش نفع mais les droits d'auteur on n'a pas le droit. Mais quand même, c'est mieux que rien. Maintenant, vérifier le حاجة s'il vous plaît, beaucoup de partage. Inch'Allah نكشمد فلاون. سربح Inch'Allah. Je suis sur l'internet avec qu'est-ce qu'elle a l'internet. Adeline, on va passer, je pense, une agréable soirée ensemble. Ça ne va pas les waguer parce que sinon, je me dis à quel téléphone. نسير الليل. الله يبارك صحيت attends c'est moi les commentaires c'est mieux. Tu as acheté tout l'IP. Allez, je compte sur vous les filles, beaucoup de partage, beaucoup de j'aime. نستناو يتجمعوا شويه البنات. ما شاء الله ميرسي. سهيلة زايدي أزول نخلة سي مانيفيك صحيت. ملكة كي أزول نخلة لا روب tu vas la merveille. Merci صحيت يا ولتما. ملي غاون تحمي المكان الجديد تحمي المكان الواجب. Vous passez pas le temps avec moi à la machine pour regarder comment on fait. Lydia Mouche, bonsoir. Tu as réparé? Oui, bien sûr, j'ai réparé la machine. Et oui, على سعدي.
J'ai bien passé la journée. Je remercie Hora. On a bien mangé ensemble, on a rigolé comme tout. صحيت صالحة، صحيت سامية، ميديان، صحيت ولتما، خولة، مساء النور، الحمد لله أختي. كيفاش يتوحشكم الخير؟ Peut-être il n'y a pas de notification. Il y a beaucoup de gens qui me disent que malheureusement il y a un peu de signal. يا اختي هاد لي روب ملح فيانين، سي تري تري اوريجينال. ما كتشبك الخلخال ولا شا خلخال. Tu achètes oh les bijoux. Les bijoux, regarde, tout ça, je l'ai acheté à Barbès. C'est des fantaisies, c'est pas de la vraie fta. C'est pas de l'argent, hein. Il faut que tu me fais des robes comme ça. Avec un grand plaisir, ma chère. Azul flemme de l'île, j'adore la robe. Oui, ça c'est vraiment simple, les robes simples. Malheureusement, j'ai une rupture de stock. Masha'Allah, yatik saharti. Merci tout le monde. Allez, je compte sur vous, beaucoup de partage, beaucoup de j'aime pour passer une soirée ensemble. Demain c'est samedi. La série, attendez un peu pour le défilé, vous allez voir. J'adore la robe, c'est magnifique. Sahita Ultima, merci. Merci pour le soutien, merci pour les j'aime. Merci d'être là. Rachida, Sahita Ultima, merci. Je suis en avance, je sais. J'ai fait exprès comme ça, il reste au moins peut-être d'ici 21h à d'aller de plus. Comment ça, en fait, je l'ai acheté avec vous aux portes de Montreuil. Je l'ai acheté aux portes de Montreuil. Jolie robe, Sahita Ultima. Si Hamsi, bonsoir. Azul في اللي كنت. Le prix c'est 50 €. 50 €. Il y a toutes les couleurs. Mais ça va, franchement, je l'ai choisi parce que je vais pour moi, il est très très joli, le tissu. Regardez bien les filles. Franchement, il n'y a rien à dire. Les finitions, tout ce qui va avec. On rigole pas. Inch'Allah, Nina. Bonjour, c'est possible de faire sur un tissu uni? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est possible. Le prix de la robe, s'il vous plaît. Le prix, c'est 50 €. Je suis au 17e arrondissement. Medina, بزاف يعطيك الصحة أختي. Allez. J'espère عجبتكم. Dans un تنقعدوا حتى ل9 نبدلوا لا روب نبدلوا واحد اخرى. Regardez bien. Maya Nafa, vous êtes où? Je suis au 17e arrondissement. Salut Nabila. Masha'Allah. صحيت يا حورية. ما chère حورية بالقاسم. Comment tu vas? والله غير توحشك الخير. شوفي كاش توحشتك. يلزم نهضر معاك. Naïma Mrera, le tissu est bien. Oui, bien sûr. Et moi, honnêtement, je lave le tissu avant que je le couds comme ça. Jamais des sous. Ça rétrécit pas. Tu regardes comme je t'en. Oui, bien sûr. Merci. Merci. يا اختي توفى جبيل غنندين دارها بالليل ولا نرفع تحب صغيره مي بون j'ai pas le droit. Attends, je me regarde un peu. Oui, attention, j'ai oublié les fils. Essayez de me faire les photos s'il vous plaît.
À Alger, on passe commande. En fait, j'ai mon numéro qui est affiché sur la page, le numéro de l'Algérie. Le bas, oui, bien sûr, avec plaisir. Regardez le bas. C'est normalement, non? Allah al-Musta'an. Non, les prix en Algérie, c'est pas les mêmes ici. On travaille pas ici comme l'Algérie, c'est pas possible. Sultana, j'ai vu ce que tu as écrit. Pourquoi tu te répètes? Pourquoi tu te rabâches? Ici en France, rien de faire un ourlet, le moins cher c'est 15 €. Un ourlet d'un pantalon c'est 15 € ma chère. واحد ما قالك شري ما تشريش. Moi الحمد لله moi je vends. كامل الناس يشروا. Et on fait jamais la comparaison avec l'Algérie. Est-ce que vous payez ici à l'heure c'est cher? Oui. عاودي وزيدي عاودي وزيدي. Le prix c'est 50 €. اللي ما حبش تشري ما تشريش ماشي بالسيف. Nadia Bouzid, pour commander il faut prendre un rendez-vous. Oui. Attendez. بصحتك merci. ربي يوفقك ان شاء الله يعطيك الصحة اختي. Comment on peut faire? En fait, tu peux m'appeler et tu commandes et tu m'envoies l'argent et moi je t'envoie la robe, tout simplement. Non, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent ici et l'Algérie. Et aussi, ici on est en France, 50 €, elle fait rien du tout. Un ourlet d'un pantalon, tu vas chez les retoucheurs, il n'y a pas moins de 15 €. Un ourlet de pantalon. Alors imagine tout ça. Bien sûr, c'est raisonnable. Je connais vraiment les prix. ما نحتاج حتى واحد يشري. اللي يحب يشري، اللي ما يقدرش يشري الغالب يشري على حسب مقدوره tout simplement. Ça ces robes là c'est leur prix déjà, c'est leur prix. C'est leur prix. غتروح انت وكان اللي انت كتنوزو انت. عسلامة أنا يا كبير. Celui-là, c'est 50 €. انتي جاتك اكيد سلطانة كتهضري على الجزائر ولا كتهضري على فرنسا؟ جي با كومبري. يا سلطانة
ما شاء الله صحيت. Je suis pas de Bidaya ma chérie. مانيش في بداية. C'est plutôt de me faire deux rouge et l'autre jaune. Oui oui oui. إن شاء الله نتفاهموا. La dame de Havre. Ils sont vraiment géniaux. Là, on n'a rien à dire. Allez, on va changer le temps parce que nous sommes le 21h. Je vais faire une autre. Je vais me changer. Les simples, comme ça, on va voir. Alors, on a plus vite que la machine. Oui, bien sûr, j'ai appelé la fille. Elle va venir demain à 11h30. Elle va ramener la robe. De la Kabylie, oui, bien sûr, merci. Inch'Allah, avec un grand plaisir. Le même prix en fait, la couleur ça change pas. Le tissu c'est le même. Heureusement, الوسم تاعي c'est du bois. ما نحسوش البرد هكذا. يعطي خص الخلخال. Allez les filles, motivez-vous, on va mettre une autre. Hein. Je compte sur vous. Lune du Magie, ma chérie. T'es là, bonsoir. خصحورة. Elle est أحورة. حبيت la robe noire. تسفيفين oui, تخرج مليحة, oui. Allez, je compte sur vous les filles. C'est plus que trop صغيرة الخدمة. Azul. Je vois pas Hora. En fait, on a déjeuné ensemble aujourd'hui. Là, j'attends de la voir, mais je l'ai pas vue encore. Elle dort sur elle. Allez, je compte sur vous les filles. Je vais me changer, je reviens. Je reviens, Tadoura là. Beaucoup de j'aime les filles, beaucoup de j'aime s'il vous plaît. Le temps que je me change, je reviens.
ان شاء الله فعل مليح الفريق الجزائري لا فينال. ان شاء الله فعل مليح. حورة كومون vas-tu؟ allez je compte sur vous. انا نحب المغامرات. راني درت شويه لا ميوزيك مش بلا الزول. ان شاء الله الفعل الهاني ليكيب ناسيونال. نصيرة الزول والتما. 1 2 3 فيفا الجزائر. ان شاء الله هذه الفن الهان. Ils sont longs parce que la cliente la libère. Ça se fait. الزولة والتما. الزول فلان. Noradi, tu es toujours là. Je te remercie beaucoup pour ta gentillesse. Qu'est-ce que c'est que ça? صحيت ذا اللوكس انايا ذا اللوكس. C'est des robes simples. Bella Safia, oui, je suis au 17e arrondissement. Masha'Allah, merci. Zinallah Ibarak Sahita. Oui, bien sûr, à Lune du Magie, on va se parler avec un grand plaisir. الزول de Paris 92. الزولة والتما. عرفها نقيم شوية. توريماني وقيمة كان يفدي بزاف كمان جو بونس. أربع على شويت كوم سا. هالي بسم الله مانيفيك. صحيت نو غادي الزولة نخلا ما شاء الله. صحيت يا ولتما صافا الحمد لله. والله j'ai passé une agréable journée avec حورة. j'ai fait ma machine. نايا ما شاء الله 10 sur 10. مايا أدرار صحيت يا ولتما ميرسي. Oui, j'ai réparé la machine, oui. Je l'ai réparée.
فاطمة حسين الزول تويبل صحي تا ولتما. صحيت ميرسي. Bravo, bonne continuation. صحيت الحمد لله والله je suis très très contente de ton travail. Et hop. Magnifique, merci. C'est l'essentiel, c'est ça. Non, 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 non. Lune du magie, toi, non. Je te crois pas, t'es pas jalouse. Non, c'est pas possible. Merci, Naya. Elle est toute belle, صحيت. Tu peux me les faire quand? Après, ça c'est une bonne question. Il faut qu'on voit. Je sais pas, cette semaine c'est chargé. Peut-être la semaine prochaine si tu veux. Azul Naïma. Cilia, Azul c'est la Belgique. Azul Wiltma. Rina Ricci, ma voisine, Mashallah, Sahit, Aya, je veux, elle est magnifique, avec un grand plaisir. Farida Kmoun, Helena, qu'est-ce qu'elle a dit, je sais. Nona, il faut appeler, comment dire ça, l'adresse si on privée, ma chère. Je suis une femme, coucou, c'est Nancy, Azula ou le c'est pour ça. Tu peux te parce que c'est Bob Marley. Lina Samouche, Azul Nakhla de Boumerdes, Azul. Azul في لون صحاب بومرداس. Azul في l'Algérie. خمر الفل العالي l'Algérie. J'espère نربح. Mais cette fois-ci c'est pas du blabla. عامة تربح اروح على Champs-Élysées. تنهول دينا. Je m'en fous, ce n'est pas ni l'audience pour la musique, je m'en fous. On va se... Merci, merci. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? Un petit sujet comme ça, on va passer un peu de temps. Mais il est vraiment bien sûr. Mira. Merci. Salut Azul, j'ai vu déjà tes robes. Et Camille, Fahima, ils sont magnifiques. Bonne continuation. Sahita Ultima Saliha, merci. Trop belle ta robe, merci. En fait, tu nous manques. والله العظيم تشوفي كيفاش انا توحشتك والله غير توحشتك وقلبي والله وعالم بوش راني نحس. حورية او Champs-Élysées. Ah oui, bien sûr, oui. Je vais qu'à mon tour, mais je vais mettre une robe kabyle, bien sûr. Alors, la robe kabyle, ça c'est sûr. Firouz, je réalise tous les modèles proposés, ma chère. يعطيك الصحة يبارك فيك يا أختي ميرسي. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله غير جديد. malheureusement pour normalement c'est لو كان الماشينة تاعي سقمتها بكري يعني كملت la robe تاع la cliente mais non. Là je l'ai réparée. Demain inchallah je vais continuer la robe de la dame parce que cette semaine est vraiment chargée.
خالي ميرسي يا خالي. moi aussi والله العظيم غير توحشتك كامل لا فامي. C'est pas question de confirmer ou pas, ça dépend des goûts des gens. Je respecte كل واحد واش يعجبو. واحد peut-être اللي قالت لي c'est cher. Si c'est cher pour elle, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui peuvent, les gens qui peuvent pas. Mais c'est juste la vie les prix en France, c'est pas les mêmes prix en Algérie. Par exemple, un euro اللي نعرف انت تصلح مترقص تبين نزرانتك les retouches le moins cher pour faire un euro d'un pantalon, c'est 15 euros. Alors imaginez-vous. Donc le travail glande في قندوف أفصل لي tout ça, c'est plus que raisonnable. On prépare le mariage. ايش كتبك يا اختي شكون انا نحب العراس ما نكذبش عليكم. هذا سي دون مي فين كوم توت لي فام ديجا. كنت نحب بزاف العراس سي تو تافي نورمال. وما نكذبش عليكم نحب العراس تاع البلاد ماشي تاع لي سال. تاع لي سال شويه سماطه. نحب تاع الزيك كثير دي ثمور غبار. On prépare ensemble. Oh là, c'était vraiment une vie. Ah oui, oui, oui. Je préfère les mariages تاع البلاد. مالغا كاين تقرعيج كاين اتصلين غوبة تمساخ توسا مي لا غوب نتسليت سا ديبون دو موديل ما شير. الزوله نخلى صحي داولت ما ان شاء الله pour JSK pour 2022. Là c'est l'équipe nationale ان شاء الله. d'abord ان شاء الله فيلم مليح الالجيري تاعنا. après on passe à autre chose. surtout نهار تاع oui 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 bien sûr. نو انا ما نحبش هذا داك النهار حمل غطاس الحني شطيضن افون كتمغرا الغاشي ديالي نوعينا راه نكوني نخدم الجهه نغزغاره لانت لي ريجيون بيتيتر خدم نارا نكوني لا ريجيون نخدم الحني شطيضن سي ان بليزير قطون داك هكينا كل قضيانني ومن بعد ديني نخدم كورر دكيضني سيتي فريمون جينيال. يعجبني بلوس الحني شطيضن اي ان بو الحني ثمغرا نو ثمغرا الا تصن شغل شتي تيسليت الغاشي تو سا. ليندا وفايزة سي مي كوزين هادو راكي تقولي عليهم. موا جي لينيوغي سامية هادي قريت هادي اللي قالت زواخة واش حبيتي نقول لها. لو كان جيت نزوخ ما نوريش ما في بيرسونيل كومون جو كو à la maison mes chères filles. Je reste une styliste cachée ce jour les jours de défilé que je sors. Mais tellement que je suis simple, je voulais faire un truc qui n'a jamais été fait. Tout simplement. لو كان جيت زواخة ما نديرش لي لايف هكذا في حياتي اليومية. نخلي برك لي ديفيلي تشوفوني دي فوا في شحال. داك الحني فوالا تابيو داك الهويس سي سا الحني شطيضن. وانا في هذاك الوقت يا اختي كنت الكوتوريير كاين كل يوم نلبس غير جديد ونغزل كامل هذوك اللي ما يحبونيش. توجور نكون هاك ملي كنت وانا هاك هاي اللي كان
هاي وحده هاي جارتي هاي تقول ماشي الصح. كل عرس بان نوفو موديل، جامي نروح بعرس بهذيك لا غوب برك، جامي توجور 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 معايا جديد. ملي صافي دي زاني جيتي توجور كوم سا. صحيت آية ميرسي، والنهار نتوحشتي مغربين هني نورمال. هاكم يعوز ربي نكنو الزوق وتمليله غير خضير الزوق تسنمتي. لو كان تريث مالك تنيض الزوق شنا مي نو تزوخو غير لا الزوق يوسعي غير. العباد يتزوخون لي جون فابل كي سكاش ديغيغ كيلكو شوز. وين يسعى لا كونفيونس كيمانيس جامي يزوخ إليا غيان وجميروك هذه السيد يخدم كحاجه انا باسكو إلي فريمون كونفيون دو لوي. مي وين يخصن توجور دوينا راه تفضل يتزوخو باش كن ارياكم بلي شويه لو فيد نيك ساعه ذا المونك نيك ساعه كيمانيس لا كونفيونس نيك كيمانيس اثي تسيي اثي فال بور مونطري او جون مالغري جو بارل الزوخاكي بصح لان الغاشي مام ويكي يسعان نا دي فوا تفضل وغلان كشويه يعجبنا مليحه كنتي دينا. وينو نسعق حيرنا ذي زوخ ما عنده ني في الراس ما عنده حتى حاجه ادير نو الزوخ سفلا. نو نك تعزدا قليل نك تعيشي راك كنتي دنيا جي غيان اكاشي وسعدا شو تزوخا ما ليف كيدر بي ان دون فرانشمون وقيل الحمد لله الحاجه ربي يحملي في كايتي يبصح سيرتي في التوسين الحمد لله. جي مي كرياسيون j'ai ma réputation, j'ai mon nom, j'ai tout ce qu'il faut vraiment, c'est vrai. Mais خضر الزوخ هاكي الزول فوفا صافا الحمد لله. ها وجا داك اللي يضحكنا مس الخير خويا والله العظيم. شوف الحمد لله جو سوي مودست هاي ليك هاي شهاده سهيله جو سوي توجور مودست جوست اختي الدوك والغدوه كي نشوف وحده من فاميلتيها جو سوي توجور ها كيما عرفوني الناس يجو غاستوري ان شاء الله توجور كوم سا. واش يبدل فيا واش راح يبدل فيا او كونترير صحي تا ولتما. سي جوست نكفى غاد على الفافا. مون بير الله يرحمه كان يحب يلبس بزاف. هم كاين الناس اللي يعرفوه ناصرة تعرفوا فريمون بيان جامي حاجه كي تكون من جهه مون بير نقولها كي تكون من جهه خوالي يدير ربان وزمي غير ديني ودكي غير نخمي مولاني ومالوغوزمون كرا غد غور خوالي سي تو تافي نورمال كرا غد خام نخوالي مي باش فافا زريغ بلي سيتي فريمون لا كلاسيك تلوسو سنتاكم مدن malgré عمي الله يرحم ربي c'était un grand chanteur ناغ عمي نيضن un peintre un scénariste tout ça mais ils étaient vraiment imposés moi comme lui ذا مشطوح ذا مازوز الله يرحم ربي يتلوسو حاشا الحوايج tout simplement après نك سيزيكيو تحميل غادا لسا وسكي ديفغا راسي من المي اشو لي زاني ني سي جيتي لا بروميير جلسان ديت مورث دوك فيلاج نينا يكتليسون لي اسمي باغ اكزومبل لي بوت تو سا موا جو مون فو.
نحي الفيلتر. لا 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 يا وري لي وجهك باش نحي الفيلتر. هالي في مو فوار طون فيزاج ما شير لميا. واش من الفيلتر نحي؟ واش تشوفي في لاغوب؟ لاغوب اي بلو ريغارد يا ريان افوار. وري لي وجهك نحي الفيلتر. خالي وري لنا. هيا وري لنا تا فوتو. الله يرحمه ويوسع عليه. عمي سي لو فرير دو مون بير. فوالا اكسيل صحراء سي لو كوبان. heureusement alors. Tu peux dire alors ce que t'en penses, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Voilà, Lemia. Ok, c'est ça. C'est tes robes. C'est pour ça qu'ils sont longues. Ok. Ok. تعرفي بنات bien sûr نعرف بديعة bien sûr. بديعة c'est ma cousine. Sois belle robe, j'adore, magnifique. Inch'Allah. Merci plutôt, Skar, Inch'Allah. Parce que je pense à autre chose. Idnird, Inch'Allah. Désolée. Zahra, merci. ربي يحفظكم والله. T'as vu, il est belle, hein? Même l'autre, c'était étoile. La première, verte, carrée, comme tu m'as dit là. Ils sont prêts. Attends, Abdou, c'est vrai. C'est son meilleur ami, Yahya. Mais je sais pas c'est qui. والله ما على بالي شكون. على بالك. J'ai pas compris, c'est vrai. Abdou Yahya, je le connais pas. C'est la femme. حورة اليوم يا اختي انا ما خليت السردين، ما خليت الذل، ما خلط كل شيء. شفتي خلتي نتبع فيك ونبارطاجي. انتي بنت بون بديعة ما عندهاش طفلة جوبونس، عندها غير دراري. ميساج الو نخلة ربي يحفظك ان شاء الله. ميرسي سونيا غاتو. Je me souviens de toi, tu es toujours là, t'inquiète pas. Je t'encourage, Inch'Allah, tu seras. Inch'Allah, ya Rabbi, pourquoi pas. ما يبغى ربي كلش دو توت مانيير ونتساوى بلوس كاين راني كتبن. اجا ديك سواقي لي فيا سام في مال لو كران واقي. اوف. Je l'ai mis déjà, tu peux rentrer. Tu peux après tu te retournes au truc là au début de يا خالة حورية حورة هادي وحدها والله العظيم ما تعجبني غاب.
Avec un grand plaisir. Moi, je suis la fin. بدات يحيى. ما نعرفوش مدام. Je le connais pas. Ah, t'es la belle-sœur de Badia. Ok, Allah يبارك. Enchantée alors. Moi, je suis sa cousine. نعرف كامل دارهم. خوالك ذي من اللحن. الله يبارك. خيار الناس. C'est tout à fait normal. يعطيك الصحة أخي. Merci pour le compliment. راكي راهو عاجبة. Merci les filles. Bonsoir de Paris. Merci. Allez, on va se motiver. Je vais. والله غير على بالك مليحة هكذا كي نقصرو. Allez, je vais mettre une autre, mais il faut se motiver. هاد الصايوث يدك داقي. اختي العزيزة جيت روتار. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. Pourquoi وعلاش جيتي روتار؟ Est-ce que c'est la notification que t'as pas reçue ou juste t'avais du truc à faire? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent que ما كاش لا. Aïe aïe aïe. Bonsoir de Toulouse, Soraya. Oui, Hora, mon autorisation, c'est mon avocate. Oui, j'ai beaucoup d'avocates alors. Si tu vas par là, tout le monde même, ils sont tous là pour moi. Alors, يلزم راديا ربيعة. ما نسيتكش يا اختي. Jamais. شفيت لك هاد الاسم شفيت له. Tous les gens qui sont là, je sais qu'ils sont là. نموت قلت لكم على العراس والله غير غزات ميرا كي لي سوجي تاع البلاد يقرعجو كل وحده تشوف واش راح تلبس. Toi aussi tu es toujours là. Nina de Havre. Bonsoir, la robe ressemble à une robe de cette... Oui, c'est vrai, avec le truc là, c'est ça. Moi, j'adore les robes de Steve. Vous avez des... En fait, franchement, des modèles géniaux. جهة Steve, نحب اللبسة تاعكم. Alors, les filles, vous voulez une autre robe ou on le laisse pour demain? C'est comme vous voulez. أنا مضروبة على لا ميوزيك اليوم ما باليش وعلاش. كيما يقول لواحد كون نهار بنهارو. هاي vous pensez quoi؟ نديرو استفتاء عام البنات. يا بنات يا بنات. اللي ما خلفش بنات. ما خلفتش بنات. نورا ريان نونا بلوتو سمحي نونا الزول في اللمتين نينا دو هافر دو وي. On verra les autres qu'est-ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'ils sont fatigués ou on continue une robe? Anza. Oui, s'il te plaît. Bonsoir ma chère Sahid. Le numéro qui sonne. بالعقل علينا. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui ou non?
Mon Dieu. Oui, bien sûr, Rana. Snow. Oui, encore une. Allez, je fonce. Alors, je compte sur vous, les filles. Beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur. Ah, plutôt de cœur, regarde. De like, de toute manière. Allez, beaucoup, le temps que je me change, hein. Beaucoup. Mais il a vraiment de ça. Sinon, mais c'est pour rien, non. Il faut me motiver. Je suis un peu fatiguée. Allez. On y va. Mais يكون غير الله خاطركم بصح راني نستنى. C'est la dernière, hein. Vous faites beaucoup de j'aime. Le temps que j'arrive, hein. Et partagez au maximum les filles. J'arrive.
نزيدو وكي تعجبنا نعاودو درهم الناصر درهم والحين ديرها ستيباري يا ديرها ادم والناس 1 2 3 ويا محرز فور حب لهم الكون درهم السبعيني درهم ونشاف يا وديرها بالعمري ديرها قديورة يرجع والحياة مدير يشوف كيدير الماضي شيكور محرز الشيكور بالليل الشيكور عطال الشيكور 1 2 3 درهم حرس ديرها بليلي ديرها بالماضي ديرها ثابولي يرجع زيدوا البلاد نجمة ردوا على النفس ديرها بالناصر درهم والحين ديرها ستيباري يا ديرها ادم والناس 1 2 3 هكذا يولوا ثابولي تتمتع وتديفولي درهم السبعيني درهم ونشاف يا وديرها بالعمري ديرها قديورة يرجع الشيرات كاع راهم مرات بالسبعيني ورياض والماضي شيكور محرز الشيكور بالليل الشيكور عطال الشيكور 1 2 3 Ça c'est moderne. يا نغلبوهم يا نربحوهم يا Inch'Allah. نقتلهم دراع نقلبوهم يا نربحوهم يا نحسو شوفي كتير مليح هنا نتريشي كأنك شوية. Alors, الزول سيليون صحيته ولتما خفت نطيح على راسي. Les photos les filles تقول غدا غلين ويجي parce qu'ils sont pas à ma. Allez. Je peux pas rester longtemps avec cette robe. Je vais mettre l'autre pour qu'elle puisse voir à la cliente parce qu'elle m'a dit. Je vais faire quand même pour elle. Merci tout le monde. Hein. En fait, ça c'est moderne. C'est pour cacher le bustier, hein. C'est
ياك عجبتكم؟ ميرسي. On va essayer de s'asseoir. Les sirènes, elles sont un peu difficiles de s'asseoir. Je reviens. Beaucoup de j'aime s'il vous plaît, je reviens. Je reviens. Lamia, je vais mettre ta robe. C'est vert ou bleu? Je vais voir c'est quelle robe. Je vais revenir pour te faire voir la robe, la première que t'as pas vue. Alors Lamia, tu peux regarder ta robe. يعني لك ما Lamia, je t'ai pas vu. C'est plus que magnifique. Il n'y a rien à dire. Allez, on va s'asseoir.
J'ai pas vu la mia. لبستها على جالك. Je l'ai remis pour toi. Merci, merci. Hein. C'est du coton le tissu. خيط. Merci Nihad. Il est superbe, magnifique. Je le préfère. Après quand il faut respecter les goûts des gens, كل واحد شو يحمل. لا وين يحمل toujours traditionnel, لا وين يحمل même le moderne. والله جي لا tête ساكي قرحي وقرويب. Le prix c'est 50 €. Merci Lune du Magé. Nouna. Bien sûr toi aussi, tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est pour ça سماوهم la robe نجيدة. C'est pour ça. Melika, Zul Melika. Merci. Je remercie tout le monde. الزول سي سامية. الزولة والثما. فهمت. Non, فهمت الغجر. Oui, j'ai compris. J'ai bien compris que c'est ça. Oui, je te jure que j'ai mal à la tête. Non, elle sait très bien pourquoi j'ai mal à la tête. Ah, Hora, tu sais pourquoi j'ai mal à la tête. Wallah, j'ai mal à la tête encore un peu. Franchement. Merci. Lili Warda, c'est 50 €. Mais il avait dit les Français style. أحورة أحورة بالك. C'est un secret entre nous. Attendez le défilé, vous allez voir. Laetitia, c'est possible? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est possible? يا اختي c'est un secret. هاي ما خرويه وين يا خرويه وين ذاك. هاي يا خرويه. Je suis vraiment fière. Vous avez le même nom de famille que ma maman. Ah oui, bien sûr, oui. Je peux te la faire courte comme ça, bien sûr. S'il te plaît,
J'ai pas compris ma chérie. C'est Gilsir au 17e arrondissement. Je bug, hein. Je sais pas à quoi répondre au... C'est pour quand le défilé pour le 15. J'ai un avant, mais je sais pas. Wallah, j'ai pas décidé parce que j'ai beaucoup de travail en fait. Et vrai, le jour de l'an, vrai, profiter de... Je travaille pas, je vais... Bonsoir Emel, comment vas-tu? J'ai un mal de crâne. هلا ربي يعلمن ربي يعلمن دحورة. ليلي وردة سالو يا ولتما الزود. C'est pour quand le défilé le 15 janvier. Ça, alhamdoulilah. Ah oui, aujourd'hui je vais dormir, franchement. Hier, wallah, j'ai pas dormi. حوارات الزرع. Elle sera en live aussi le défilé. Oui, oui, bien sûr. Je vais faire la surprise pour certains et la surprise pour certains. Ah oui, aujourd'hui, ah là 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 là. Abtrakni la qassa. Ouh. C'est pas comme hier. Ça guide de franchement. Mais grave, Inch'Allah, hein. Le prix de la robe moderne soirée, s'il vous plaît. Si on privé, madame. Il y a le numéro qui est affiché là, je vous le dis et je vous dirai le prix. ما فهمت تصمت. C'est demain le match, c'est ça? Azkib la finale? Merci Emel. Alors juste une question les filles. Est-ce que c'est demain pour le match? C'est demain, c'est ça? Ok, ouh, à 16h en plus. On a le temps de défiler, Inch'Allah, ya Rabbi ma nervah. À 18h ou à 16h? Ah non, c'est de 18 ساقي. Oui, أزكى. ouh. Inch'Allah, أزكى لي شانزيليزة تنرويش لا روب كابيل. Inch'Allah, ya Rabbi نربح après يسهل. À 16h يلها. Inch'Allah, ذي الفيل يلهانا alors.
والله خما كان هكا وحدي. Je ne savais pas بلي c'était demain. والله ما زريغ. Aïe aïe aïe. À 18h. 30 دقيقة 18h 30 دقيقة 16h. Aïe Maïma, قالوا ici oui Maïma. Inch'Allah on va gagner, on va faire. Qu'est-ce qui est interdit à Paris? À la 2 le défi. Ah! Et pourquoi ils font ça? Tu parles, les Algériens, madame Yaqimen. J'ai pas vu moi. نكضروها ما يزرع العباد. لكن نخمم انا نخدم ان شاء الله. تتمنى نخمم الفل العالي. C'est interdit. Ok. ليندا سي تملح هزولة ليندا. أنت ليندا. ليندا الله أكبر باسكو اسكو سي ليندا حواجة نو ما في. يحصى والضحكة تاعك يا سامية. شكون اللي عنده الضحكة تاعك؟ انتي على بالك لما تشبيك كل يوم نقولوا لك لو سورير تاع صابرين. Interdit de défiler, attention, c'est officiel. Ok. Dommage يا اختي وعلاش هكا. Demain la France elle va se mobiliser. Aïe aïe aïe. Non mais c'est on verra, c'est bien hein. Les rassemblements à cause de variants. Oui, زريغة كاكي. Moi j'ai pensé après les fêtes, pas maintenant. On a de l'alcool. Après on verra hein. كنت دينا غيسمة. J'ai la tête franchement. Je vais me reposer et à demain Inch'Allah. Oui, bien sûr. On va faire à la maison, il n'y a pas de souci pour ça. C'est juste là, wallah, je n'en peux plus. Ma tête, elle va exploser. En fait, c'est des mannequins. C'est des mannequins, c'est six mannequins qui vont faire le défilé, Inch'Allah. Kagi, j'ai la tête. Il n'y a rien à dire. Côté des nerfs, bonne soirée. Merci d'être là avec moi. Et à demain, Inch'Allah. صبحوا بخير. الرزق ذي لهنا. الرزق إن شاء الله. Bisous tout le monde.